Okay guys, we are here in Medellin Bamboo Forest, Northern Cebu. Ayan guys, at kasama ko pa rin ang mga taga DepEd Tacurong City with my elder sister, ate, who is celebrating her birthday yesterday, and my younger brother, bunso naming lalaki. Tsaka isang apo din, at brother-in-law ko. So guys, ayan, tayo at papasok tayo sa Bamboo Forest. Tingnan natin guys. Oh. At meron silang mga snack bar. Ayan, BTS Meals and Silog. Alin ate? Alin na Magda? I love you dong. I love you. Ipagawas yun. Lovebird. Tumami, ikaw ate. Pasanin mo sa konti. Ako dong. Here, dito na kami sa Bamboo Forest. At ayan guys, parang nasa Korea yata. So ayan sila guys. Curi putan si Paching. Aray ko sulayo. Zian. Ayan guys, ang ganda oh. Daming ano. Bamboo Forest. Oy, apil ako sunod. Ayan, sadyat. Okay, lovebirds. Lovebirds. Habulin mo. Habulin. Agoy. Agoy. Ay. Napapahabol. Ang ganda. Not fully lighted, pero ang ganda siya. Tingnan yun. Nya, gitrim lang nila. Gilimpyuhan lang tapos nya mura ginana lagi na bend lagi na Paching. Oh, gapuha oh. Yuhu! Ate! Yeah, birthday celebrant! Yeah, hey! And lovers in Paris. I love you. Yan, ito mga kuhaman to. Sulog kag Japanese. Wa man sila no, doon sila nag-open no. Mura pa siya kayo tanahon. Mura siya kayo tanahon pero Zian. Zian. Ang mag-asawa ay. Kakyut. Wala pagani. Sana all may ka-I love you. May mga hats pala. So ayan guys.
Ay, gwapa ang dalaga, oh. Kana, gwapa na siya. Kana. Welcome to my vlog. Yehey. Ako, Zia. So, paalis na kami, guys. We're done taking pictures. Ayan.